by this Sinulog Showdown. Busa sa makausapa ang parokya, ang PPCPCL, kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanang mga schools, contingent nga ni-participate sa ato ang Sinulog Showdown 2024. Ato silang palakpakan ng igsoon. Ang paghimo sa Sinulog Showdown or a Sinulog dance is not just a simple dance, no, showdown or any ordinary dance, but it is our expression, no, of our devotion, our praises and thanksgiving sa mahal nga Senyor sa tuninyo nga atong gisaulog sa iyahang pagka-Diyos, sa iyahang pagkabata. Sugod na sa sinulog kitang tanan mapit Senyor. Senyor kang lolo kini, Senyor kang lola kini, Senyor kang tatay kini, Senyor kang nanay kini. Sugdan ni balanghay, mawi akong dungog, sayo na gipari sa pag-iog sa sulog. Pagkatsi ko panampin, alam sa santo ninyo, ihalat ang kinabuyan, talipay ang Ginoo. Sinulog siya gitong pusog. Sugod na sa sinulog kitang tanan mapit Senyor. Sugod na sa sinulog kitang tanan mapit Senyor. Senyor, mapit Senyor, kitang tanan mapit Senyor. Senyor, mapit Senyor, kitang tanan mapit Senyor. Sugod na sa sinulog kitang tanan mapit Senyor. Sugod na sa sinulog kitang tanan mapit Senyor. Senyor, mapit Senyor, kitang tanan mapit Senyor. Senyor, mapit Senyor, kitang tanan mapit Senyor. Busa mausap ka na ang spirit, no, the highlight and the spirit of this celebration. It is our way of giving our praises and thanksgiving to God. Senyor kang lolo kini, Senyor kang lola kini, Senyor kang tatay kini, Senyor kang nanay kini. Sugdan ni balanghay, mawi akong dungog, sayo na gipari sa pag-iog sa sulog. Pagkatsi ko panampin, alam sa santo ninyo, ihalat ang kinabuyan, talipay ang Ginoo.